जैसा कि पहले घोषित किया गया था, राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेज और अस्पताल साथ साथ आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी काम में शामिल हो गए। आंदोलन कार्यक्रमों की श्रृंखला के बीच राज्य सरकार द्वारा आंशिक मांग स्वीकार कर लिए गए हैं कि कारण वे 35 दिनों के बाद काम में शामिल हो गए। बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में काम में शामिल होने वाले जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि हम केवल आपातकालीन सेवाओं के क्षेत्र में काम में शामिल हो रहे हैं। आउटडोर सेवा में तुरंत शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं है। पहले की तरह डॉक्टर प्रोफेसर आउटडोर सेवाएं जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि वे सभी विभागों में तभी काम पर लौटेंगे जब तक समय में उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाएगी। इस बारे में हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर मलय मुखर्जी ने बताया कि वो लोग आज से आपातकालीन सेवाओं पर लौट रहे हैं, लेकिन ओपीडी हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर ही चलाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी जूनियर डॉक्टर ओपीडी में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर ज़रूरत हुई तो ज़रूर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कोलकाता में आंदोलन किस दिशा में जाता है उस तरफ उनकी नजर होगी। আমরা আনঅফিশিয়ালি স্যারদের এসে হেল্প করছিলাম, স্যাররা আউটডোর করছিলেন, আমরা সাধারণ রোগীদের যে সমস্ত প্রকার পরিষেবা তাদের যা যা যেটা চাই সমস্ত কিছু আমরা করছিলাম। আনুষ্ঠানিকভাবে যদি কাজে যোগ দেওয়ার কথা বলেন তাহলে অবশ্যই আজকে আমরা যোগ দিলাম। আজকে সকাল 7টা থেকে আমরা এমার্জেন্সিতে আছি, প্রত্যেকেই আছি, আর এবার থেকে থাকবো। কিন্তু আন্দোলনের গতি প্রকৃতির দিকে আমাদের নজর থাকবে। আন্দোলনটা কিভাবে চলছে না চলছে, মানে আমাদের দাবিগুলো কতটা পূরণ হচ্ছে, যে দাবিগুলো বাকি রয়ে গেছে সেগুলোর দিকে অবশ্যই আমাদের নজর থাকবে। কিন্তু আজ থেকে আমাদের এমার্জেন্সি পরিষেবা থাকবে না। আউটডোরটা আমাদের যেমন জিবি মিটিং এ যেমন বলা হচ্ছে, কলকাতা থেকে আউটডোর পরিষেবা শিডিউলটি এখন বন্ধ থাকবে মেন করছি কি যারা সার্ভিস পিজিটি দাদারা আছেন, স্যার ম্যাডামরা আছেন, তারা চালাবেন। কিন্তু আমরা শুধুমাত্র এমার্জেন্সি পরিষেবায় যোগদান করলাম, কিন্তু ওই পরিষেবাগুলো চলবে। ওখানেও যদি কোনো প্রকার আমাদেরকে ম্যান পাওয়ার দরকার হয় আমরা অবশ্যই আন্দোলনের দিকে আমাদের অবশ্যই নজর থাকবে। আন্দোলন কোন দিকে এগোচ্ছে না এগোচ্ছে, পরবর্তী হিয়ারিংয়ে কোর্টে কি ডিসিশন হচ্ছে সেই অনুযায়ী আমরা পরবর্তী স্টেপ ঠিক করি। কিন্তু আজকে থেকে আমরা এমার্জেন্সিতে আছি। আমার নাম ডক্টর তনয় মজুমদার, বাঁকুড়া সরকারি মেডিকেল কলেজ সার্জারি। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।